Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qumarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengajian anti gempa Manakiban kali ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan, 1 la'allakum tattaqun, 2 nuzulul Quran, 3 Lailatul Qadar, 4 Idul Fitri, 5 minal aidin wal faidin, 6 Maulid dan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 Kabinet Merah Putih, 8 Kabinet Merah Putih, 9 Kabinet Merah Putih. Dengan acara sebagai berikut: khidmat amaliyah, pembacaan ayat Al-Quran oleh Ustadz Mansur, sholawat Torikiyah oleh Ustadz Kamal, pembacaan tanbih dengan Pancasila oleh Haji Nurul Hakim, pembacaan tawasul oleh Haji Maman Nazamuddin, pembacaan manqabah oleh Ajengan Isek Burhanuddin Asfi Saiful Masrul SSMAG. Khidmat ilmiah oleh Profesor Dr. K. Haji Budi Rahman Hakim, MPD, PhD, Al-Khalis Al-Amin. Dan yang terakhir oleh Pamarsa Abah Awas Fardas Salawasir. Ditutup dengan sholawat Bani Hasim 3 kali, dilanjutkan dengan sholawat Badriyah. Kepada para petugas dipersilahkan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa
warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sahabatul mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya PPKN 1 Kajemaran Rohmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan ada timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya Sirna Rasa PPKN, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, dohir dan batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, ajabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaan di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya mesti balas kasihkan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut,
yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulannya dari ayat ini, bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamamu untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat dan kampung, desa dan negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah roh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir dan batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persingkataan, tiada lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita thoriqah qadiriyah naksabandiyah mahad suryalaya sirna rasa PPKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Syekh Ahmad Sofiul Wafaq Tajul Arifin radhiyallahu anhu qadasallahu ila hadrati Syekh Ahmad Sofiul Wafaq Tajul Arifin radhiyallahu anhu qadasallahu. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membenci. Bikaromati Ustaz Muhammad Abdul Qasim Muhammad Al-Kamil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa walidayhi wa man dawla bi bidiyati wa shimilahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila rabbina wa ikhwani min al-anbiya'i was-siddiqin wa ila al-malaikati al-muqarrabin wal-qurbiyyin was-suhada'i wa ashabi kulli sufina Adam alayhi salam wa min Hawa wa ma nazala bainahuma yawmiddin kunashilahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila sayyidina وإلى سيد بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى باقي الصحابة وقربة والتابعين والتابعين منهم الحسين إلى يوم الدين كلهم بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أئمة المجتهدين والمبدين والعلماء الراشدين والقرى المخلصين وأهل
وسيد السادة سفيان الحكيم ثم إلى رحمك الولي وعلى مشارق الأرض إلى مغربها ومن يسمعها كل شيء بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الرحيم جميعا سلسلة طريق قادر السبب وحدث رجال يسير مسافقين وجميع طرق السلطان أولي أعظم العالمين شهورين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس وسلسل جنيد الدور الشمال والأخيره وسلسل السقطي وسبيل أجلي وسلسل جعفر صدي وسلسل محمد وسلسل يجد المسلم الشيبه بسبب القرم الإمام روح الخط السلسل الكفار وسلسل الأخير السلسل الشيخ مبارك بن محمد ودرسه ورجع صاحب وبدأ العارفين ودرسه ورجع محمد أفضل واسم مسلم القادر أنس بن رضي قدس سرهم وسرهم وقرهم وسلسلة والأكثر من كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لولوالدينا ولوالديكم وسيخنا وسيخكم وأمواتنا وأمواتكم والمستمعين أن يحفظنا صدق لنا إنك من دعاء الخير ويشف بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يسأل من خوف الأرض من ملة ولد آدم إلى يوم القيامة كل شيء بينهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح بها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة تاما على سيدنا محمد الذي لا تنحل به الغدوة والتراب وتغدى بالحوائج والمربين وحسن الخواتم وسلم بالكريم وعلى الرسول في كل لوحة ونفس يعرف لمعلوم بالله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي لا تنحل به الغدوة وتغدى بالحوائج والمربين وحسن الخواتم وسلم بالكريم وعلى آله وصحبه في كل لوحة ونفس يعرف لمعلوم بالله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي لا تحرم بالرغد وتقدم بالحوائج والرغيب وحسن الخواتم يسلك الله بالكثير وعلى المصطفى في كل لوحة ونفس يعرف كل معلوم بالله. بكرمة وسلم إلى تقصير المستقبل والعاقبين والحسن سلطان أولياء في هذا الزمان والآتي بالله سيدنا محمد أفضل الله وسلم القادة المسلم التقي الكامل الكامل الروح القدس المدني المهدي المجدد رضي الله عنه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Muttaqin wa ya Sofat al-Abidin wa ya Qawil al-Arkan wa ya Habib al-Rahman wa ya Muzli al-Kalam al-Qadim wa ya Shifa
السكين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta oleh Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Ubudul Alim fi Manaqibil Jaili dan kitab Dabirul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Manqabah ke-35, Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil wudu, terlintas dalam hatinya bahwa thariqah Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada thariqah lainnya. Gurunya yaitu Syekh Ishaq Al-Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui kedudukan Syekh Abdul Qadir? Dijawab oleh Ahmad Kanji, saya tidak tahu. Lalu gurunya menjelaskan, Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan peranya, manusia, malaikat dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menulis satu sifat. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, satu harapanku tidak meninggal dunia sebelum aku menjadi muridnya. Kemudian dengan kemauan yang keras berangkatlah ia menuju Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Azmir yang di bawahnya mengalir sungai, ia mengambil air wudhu untuk sholat. Di dalam keadaan antara tidur dan tidak, ia dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangannya. Mari ke sini lebih dekat, kata beliau sambil menggunakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepalaku, lalu bersabda, wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijalullah. Lalu beliau menghilang, mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalaku. Lalu ia sujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang ke gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau, hadiah dari Syekh Abdul Qadir, dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Gurunya berkata, wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah khirqah bagimu. Kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah dengan tegak, kamu telah menjadi wali yang utama. Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Ahmad Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Allahumma subhanahu wa ridwan wa amidana bi asrari fi kulli waqti wal makan. Ila hadati sultan Allah khidmatil asbiya qadri rabbani wa khusus samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qadassallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyika Mustafa wa bi asma'ika Abdul Qadir Mustafa tauhid qulubana min kulli wasfi yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jama'ah wa syari biha sudurana wa yassir biha umurana wa faris biha humumana wa kshif biha humumana wa gfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa ja'alna biha minal mutabi'in li syari'ati nabiyyika mutasifin bi mahabbatil muhtadin bi hadhihi wa sirati wa tawaffana bi ala sunnati wa la tahrimna fadla syafa'ati wa syunna fi jumrati wa bi kulli muhajjirin wa sisabiqin wa sadul yamin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala sayyidil anbiya wa mursalin wa ala alihim wa ashabihim azma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadapan dua bersama Al-Fatihah. Singkat saja, mulai 3 November kemarin saya muhasabah tidak menerima undangan dari para ikhwan. Jangan ada segelintir ikhwan ketika ada maklumat itu kecewa karena tidak kebahagiaan. Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah milik para sahabat. Tidak ada istilah mengundang, itu penistaan. Kalau mengundang yang punya itu penistaan. Beliau datang di setiap tempat manaqib mana saja, mau manaqib kubro, mau tidak ada manaqib kubro, semua manaqib adalah manaqib kubro. Hadir Tuan Syekh Pengasawa dan seluruh ahli sisrah, seluruh arwah muqaddasah, dan kebahagiaan kita jangan sampai berkurang sedikit ya. Jadi sebenarnya ada sentingan-sentingan merasa aduh alhamdulillah kita sendiri daerah-daerah lain yang secara dohir Tuan Syekh beliau tidak undang. Kalau beliau mau datang ya datang, tidak perlu undangan. Beliau akan datang kemana saja yang beliau kehendaki secara dohir. Tapi kita mesti meyakini dalam hati bahwa setiap manaqib meskipun sendirian dohirnya kita bersamanya dan seluruh al-sisa mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa? Kami suara abah. Mulai hari ini ganti nama Kedai Merah Putih. Alhamdulillah. Kedai Merah Putih. Saya ngarang itu, jadi ngarang dulu. Contoh
seseorang sudah punya gelar doktor S6, S1, SD, SMP, SMA, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, jadi S. Seperti yang di samping saya, sorry Abah, Dr. Kiai Haji Akbar. Insya Allah tidak tercampur dengan otaknya. Abah sama dokter sampai Abah dikasih kerja tugas berat tapi mulia. Berapa tahun? 20 tahun. 2013 mulai 14, 23, 17 tahun ya. Masih Dokter Akbar. Pengajian tabligh Akbar. Pernah lihat tabligh Akbar? Milad Akbar. Akbar mah hanya punya Allah. Kenapa dijaga nama orang? Contoh, jadi hari ini selain ngasih nama kedai Merah Putih, beliau begitu langsung pukul 4:40 menit SMS, detik ini nama Abah tadi, Dr. Kiai Haji Asgor asal Bogor. Karena Akbar milik Pancasila 1. Kenapa Maha dikasih siswa? Mahasiswa kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Negara kita berdasarkan Pancasila 1. Kenapa dikasih siswa jadi mahasiswa, mahasiswi? Total sekarang ada berapa juta mahasiswa mahasiswi di Indonesia? Total saya Google yang ngaji berapa? Mahasiswa Indonesia berapa? Kalau tidak jawab saya google-nya bodoh. 9,32 juta. Jadi sudah jutaan. Tanding Allah sudah jutaan. Satu pun jangan ada. La ilaha illallah. Tidak ada selain. Kenapa masih Pak? Kenapa? Tidak ada jawaban. Mesti bunuh diri. Sudah selesai, masuk neraka. Bunuh diri ya? Apa lu profesor? Cung yang pernah kuliah, yang pernah kuliah S1 menuju S1, acukan tangan, akan dibunuh. So, acukan. Yang pernah kuliah menuju S1, tamat atau tidak? Yang penting pernah kuliah. Yang penting pernah kuliah. Kalau ini tidak ngacung berarti pernah kuliah. Pokoknya siapa saja yang dibuat tanding Allah. Oleh siapa? Oleh Allah. Kan bodoh tidak mikir. Allah yang bikin. Yang ada itu semua milik buatan ciptaan supaya mulut ini ngomong. Kalau tidak ada di kolom langit Indonesia yang ngomong kayak gini. Kenapa dikasih gelar mahasiswi? Malah seorang anak polisi perempuan namanya Roslani, bukan hanya mahasiswa, karena begitu IAIN berdiri
berdiri juga pesantren dulu. Pesantren Maha santri pertama itu anak polisi pamajikan ajengan gawas. Jadi ibu gawas almarhumah itu punya 2 gelar, mahasiswi dan maha santri, 2 kali jadi tanding Allah. Itu makanya Umi ada Umi mana? Ini. Ya? Mana? Tadi ya tuh. Oh ada. Makanya Umi waktu nikah lulusan ospek, lulusan belum kuliah. Sekarang kuliah karena perguruan tinggi pertama menghapus kata maha usama. Makanya maklumat terakhir berdasarkannya ya, siapa saja yang pernah kuliah S1 lulus atau tidak mesti membersihkan diri. Kita didirikan tanding Tuhan, Masya Allah. Bagaimana yang membikinnya? Kata syirik itu musyrik, tidak ada obat, tidak ada ampunan. Istilah ada istilah tak ada maaf bagimu, apa pernah dengar? Tidak ada amat dulu pernah dengar untuk orang musyrik itu. Semua dosa diampuni Allah kecuali musyrik, apalagi bikin tanding Tuhan. Kecuali kalau ada yang apa hawas. Alhamdulillahilladzi talqin itu ampunan Allah. Talqin itu hanya dengan talqin kita dapat itu. Idul Fitri bersih kembali suci. Alhamdulillahilladzi makanya manaqibah ini disebut pengajian anti gempa apa? Gempa Israfil, anti gempa Israfil, panjang taib lah. Pengajian anti gempa Israfil panggil sama Allah. Ya masih ada suara la ilaha illallah, masih ada, tapi hanya orang di mana? Di kedai merah putih. Siapa namanya? Hajjah Fatimah. Kamu monyong 40 tahun. Firman Allah kepada malaikat, Israfil satu-satunya malaikat yang belum kerja sampai hari ini. Siapa? Semua malaikat hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu sudah kerja. Kita ini jadi terlihat malaikatnya. So yang lahir hari Ahad, yang lahir hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hanya seminggu satunya kan yang sakit itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dengan sakit itu kuat. Sekarang ada apa? Ada apa? Seluruh malaikat hadir hari ini. Alhamdulillah. Karena di sini lahir di hari seluruh malaikat hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu hadir hari ini. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk mencegah Israfil supaya tidak kerja, biar dia gelandangan. Terhalang oleh Hajjah Fatimah saja 40 tahun monyong di sopir. Jadi begini ibu-ibu, sejak dibuat sampai hari sopir ini berapa ribu, Masya Allah. Berapa ratus tahun Israfil monyong, terhalang seorang saja. La ilaha, apalagi dengan menggerakannya. Israfil monyong 40 tahun.
Gitu. Jadi kita ini kumpul untuk supaya sesuatu tidak kerja. Itu alhamdulillah. Apalagi pada tanggal 21 Oktober 2024 lahir Kabinet Merah Putih. Wah, itu cahaya. Tepuk tangan. Lahir Kabinet Merah Putih. Itu cahaya dunia. Demi Allah berhari ini abang mengatakan Kabinet Merah Putih adalah cahaya dunia. Udah. Sayyid Suci, hadiah untuk Kabinet Merah Putih, lagu wajib untuk bangsa Indonesia. Semoga Allah berkahi semuanya segala selamanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi